गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थामि संप्रक्तो वागर्थसत्तगे जगदस्थितो वन्दे पार्वती परमेश्वरो कल्याणान्तरगात्राय कान्तार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वदुःखान् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आगमार्थं देवानां श्रवणार्थरक्षसां कुर्वे कण्ठारमन्तत्र देवतापान्वाञ्जलम् इति कण्ठानादं कृत्वा अपसर्पदगे भूता भूतमस्थिताः ये भूताविष्णुकर्तारः तेन च दशवाग्नया अपक्रामद भूताभ्यस्तते भूमिभारकाः सर्वेषामपि रोधेन पूजा कर्तवार्भेते विष्णुनादता पंचधारयम् देवी पवित्रं प्रकाशनम् आसन प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योतिस्वरं ब्रह्मा भवत्सुवरो। प्लीज रिपीट। शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रकखण्डे अमेरिकादेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभुवादी षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्रीमद् क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतु आश्वीजमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः सौम्यवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ मम उपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्माकं सहकुटुम्बानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण लक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामी संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं मम जातकरीत्या समस्त ग्रहदोष पीडा परिहारार्थं नवग्रहाः अनुकूलता सिद्ध्यर्थं गृहे उद्योग व्यवहार स्थले महालक्ष्मी चिरकाल स्थैर्यता सिद्ध्यर्थं धनकनक वस्तुवाहन अष्टैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं महालक्ष्मी संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं सत्यनारायण स्वामी प्रसादेन सत्संतान सौभाग्य सिद्धिद्वारा पुत्र पौत्र अभिवृद्ध्यर्थं कुमाराणां कुमार्याणां सकल विद्यापारंगता सिद्ध्यर्थं दीर्घायुष्य अभिवृद्ध्यर्थं मंगलकार्यादि कल्याण कार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं
कुटुंबस्य आरोग्य भाग्यता सिद्ध्यस्तंच महागणपति पूजा नवग्रह आराधना पूर्वक सत्यनारायण व्रतम आचार्य मुखेन कारयिष्ये समस्त कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम विघ्नेश्वर प्रार्थनम करिष्ये नमो नमो गणेशाय नमस्ते शिवसूनवे मया रब्धम इदं पूजा निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। श्री महागणाधिपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि। तदङ्गत्वेन कलशाराधनं करिष्ये। कलशं गन्धाक्षत पत्रपुष्पैरभ्यर्च हस्तेन चाद्य ओम कलशस्य मुखे विष्णुकटे नेत्रसमाहितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः कुक्षोऽपि सागराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दराः ऋग्वेदोदयजुर्वेद सामवेदो हितर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशान्त समाश्रिताः आयान्तु देवपूजार्थं त्रिदक्षिणकारिकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वते शतद्रस्तोमतु सजदा वृष्टिका असग्निका वरुद्रदे वितस्तगाब्जी कीगेषु नख्या सुशोभया अस्मिन् कलशे गङ्गादिसकलतीर्थानि आवाह्य कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष पूजोपकरणानि प्रोक्ष दैवं च प्रोक्ष आत्मानं प्रोक्ष तत्शेषं विसृज्य आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजा करिष्ये। श्रेष्ठ महागणपति ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदकस्येदसादनम् अस्मिन् बिम्बे सुमुखं विश्वेश्वरं श्री महागणपतिं ध्यायामि। महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि स्थापयामि स्नानं तापोगिष्टामयो भुवस्तानपूर्वेन्ददातन वन्करणाय चक्षसे यो वर्षवतमूलसस्तस्य वाचकतयनः उषदेव मातरः तस्माहृतमामभोजस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथाशतः। महागणपतये नमः। स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनं समर्पयामि वस्त्र उपवीताभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यपरिमळ गन्धं हरिद्रा कुङ्कुमसिन्दूरादि मङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णिकाय नमः। ओम लम्बोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम बालचन्द्राय नमः। ओम कुमारगुरुवे नमः। ओम ईशपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। श्री महागणपतये नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि तत धूपमाघ्रापयामि। वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाद्यस्समनोहरः आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दशाङ्गोकुकुलो धूपो सुगन्धश्च समनोहरः कपिलाघृतसंयुक्तो धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दूरसिन्दूरदूरन्तदूरयोस्मात् दूर्वति तद्धूपोर्वयं वयं दूर्वामस्तं देवानामधि परिमळ धूपमाघ्रापयामि। स्थापित दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनं समर्पयामि अथ नैवेद्यं विश्वामित्रऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः। ओम प्रसन्त्वा सत्येन परिषिञ्चयामि अमृतं भवतोऽमृतोपस्तरमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्मणि मात्रामृतत्वाय महागणपते नमः। पुरतस्थित कदलीफलं निवेदयामि भोजनमध्ये पानीं समर्पयामि हस्तपृष्ठं समर्पयामि पादपृष्ठं समर्पयामि पुनः आचमनं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं
नागवल्लीतरीतं कर्पूरगुणसंयुक्तं ताम्बूलमृतयोच्यतां पूगे पुनः ताम्बूलं समर्पयामि। महागणपतये नमः। समस्तोपचारपूजां समर्पयामि। अथ नीराजनम्। ओम निशुषेद गणपते गणेशस्वामाः वरविप्रदं कवीनां नरते त्वत्क्रियते किञ्चारे महामर्कन्मघवन् चित्रमर्च। महागणपतये नमः। कर्पूरं नीराजनं दर्शयामि। आचमनं समर्पयामि। परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। रक्षां धारयेत्। जय बोलो श्री महागणपति की जय। नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रपदपतये नमस्ते स्वयंभूधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। मंत्रपुष्पं समर्पयामि। विसृपित् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिप विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपतये नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। अनया पूजया विघ्नहर्त गणपति सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भक्तो सर्वेषां भक्तमहाजनानां महागणपति प्रसादात् समस्त कार्य निर्विघ्नता सिद्धिरस्तु। पूर्व संकल्प प्रकारेण करिष्यमाण सत्यनारायण पतांग आदित्यादि नवग्रहाराधनं करिष्ये। सूर्य ग्रहम ओम आ सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतमर्त्यं च हिरण्यकेन सवितारथेन देवोऽगात् भुवनानि विपश्यन् अग्निदोतमणिमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं कद्रुद्राय कृतेनसे मीडष्टमागिरपिसे वोचे वशन्तमगं हृदे। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि। दिवाकरं सूर्यग्रहं रक्तवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं सर्वग्रहाणां मध्ये भगवन्तं सूर्यग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या सूर्यग्रहदोषपरिहारोऽस्तु। प्रेतु चन्द्रग्रहम् ओम आप्याय स्वतमे तुदे विश्वतः सोमवृष्टियं भवावाजस्य संगते अप्सुमेतोपा अप्रभेदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजैः गौरी विमागसलिलानि रक्षते कपदे द्विपदे साधुष्पदे अष्टामुदे नवपदे बभूवृषे सहस्राक्षरा परमेभ्यो वन्दे। दधिशङ्ख तुषाराभं क्षीरोदार्णवं संभवं नमामि। शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुट भूषणं चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं आग्नेयदिग्भागे भगवन्तं चन्द्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या चन्द्रग्रहदोषपरिहारोऽस्तु। प्रेतु मङ्गलग्रहम् ओम अग्निर्मूर्धा युवककल्पपृथिव्या अयम् अपाकप्रेदागुं सजन्मने यौनान्तविभवान्तर्क्षदानवेशनि यच्छा अशपसप्रथाः क्षेत्रस्य वदनावेगमिदेव जगांसि गामश्वं पूषयित्वा सरामृदातीदृशे धरणी गर्भा सम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्ति अस्तञ्च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। अंगारकं रक्तवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं दक्षिणदिग्भागे भगवन्तं अंगारकं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि।
सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या अंगारकदोषपरिहारोऽस्तु। प्रेटु बुधग्रहम्। ओम उद्भज्य स्वाग्ने प्रतिजागरिकेन मित्रा पूर्वे सकं तु नेता मयञ्च पुनः कृण्वकस्त्वा पितरिवार मन्वादाकं सेत्वैतं तु मेतम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानितने बुधं समूढमस्य वागं सुरे विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोऽज्ञप्रेस्तो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा प्रियङ्गो गुलिकाश्यामं रूपेण प्रथमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तद्बुधं प्रणमाम्यहं। बुधग्रहं पीतवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं ईशान्यदिग्भागे भगवन्तं बुधग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या बुधग्रहदोषपरिहारोऽस्तु। प्रेटु गुरुग्रहम्। ओम बृहस्पति अर्घ्यदर्योरः जुवज्जुपातिकृतमञ्जनेषु यद्धेतगच्छौ सर्वप्रदान्त तदस्मा सदृढं देहि चित्रम् इन्द्रमलत्वयमागि सोमय्यताचार्याते अपि वसुदस्य तव प्रणीते तव शूरशर्मन्नाभिवासन्ते कवयस्व यज्ञाः ब्रह्मजज्ञानकृतमं प्रस्थानसिंहतस्रुतोवेन आवः स बुद्धिया उपमा अस्य विष्ठा सदश्च योनि मसतश्च विवः देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं कनकवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं उत्तरदिग्भागे भगवन्तं बृहस्पतिं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या बृहस्पतिग्रहदोषपरिहारोऽस्तु। प्रेटु शुक्रग्रहम्। ओम शुक्रन्ते अन्यद् जदन्ते अन्यद्विषुरूपे अहनीजोरिवासि विश्वागमागामस्य सुनामो भद्रान्ते पूषनिहरातरस्तु इन्द्राणि मासुनारि शिशुपत्नी महावश्रवम् नख्यस्यापनञ्जनजलसामरतयपतिः इन्द्रको विश्वतस्परिहवामहेजनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। हिमकुन्द मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। शुक्रं श्वेतवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं पूर्वदिग्भागे भगवन्तं शुक्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या शुक्रग्रहदोषपरिहारोऽस्तु। प्रेटु शनैश्चरम्। ओम शन्नो देवीरविष्टयामो भवन्तु वीतये शय्यो रविस्रवन्दनः प्रजापतेरन्तु देवानिन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते शुभमस्तन्नो अस्तु वयस्कस्याम पतयोरहीनाम् इमय्यवप्रस्तरमागिसीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविधानः आत्वा मन्त्राकविशस्तावहं त्वेनाराजन् अविशामादयस्व। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अशेष जनवन्द्याय विशेष फलदायक वशीकृत जनेशाय पशूनां पतये नमः। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्ट प्रदायिने शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः। शनैश्चरं नीलवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं पश्चिमदिग्भागे भगवन्तं शनैश्चरं ध्यायामि आवाहयामि
स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या शनैश्चरग्रहदोषपरिहारोऽस्तु प्रेषु राहुग्रहम् ओम कयानश्चित्रः भवतु सदा मृतसका कयाश्चित्रयामृता आयङ्गो कृष्णरग्रनीदसतन्मातरमनः पितरञ्च प्रयन्सुवः यत्ते देवी निरुद्रा भवददामग्रेवासविदर्थम् इदन्ते तद्विश्याम्या किशोर्मध्यासदा जीवन् विदमब्धि प्रमुक्तः अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विवर्धनं सिंहिका गर्भा सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं राहुग्रहं धूम्रवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं नैऋत्य दिग्भागे भगवन्तं राहुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या राहुग्रहदोषपरिहारोऽस्तु प्रेषु केतुग्रहम् ओम केतुर्न केतवेशमर्यापेक्षते समशद्रजायताः ब्रह्मादेवानां पदवेकवीनां तद्विप्राणां महिषमृगाणाः शेनोरुद्रानागस्वतिर्वनानां सोमपवित्रमध्ये देवन्ने सचित्रचित्रं जयं तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं मयोधां चन्द्रमृगं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्घृणते कुमस्वा पलाशपुष्प संकाशं तारक ग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं केतुग्रहं चित्रवर्णं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं वायुव्य दिग्भागे भगवन्तं केतुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या केतुग्रहदोषपरिहारोऽस्तु ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजे धर्वाजनीवते श्रीरामवित्रियवते ब्रह्मजज्ञानप्रथमप्रस्तादसीमतसरजोमेन आवह सबद्धिका उपमा अस्य विट्टा सतश्चयो निमसतस्य विवः सक्तुमिवतितमुनाफलं यत्र धीरामसाला समग्रता अत्रासकायसख्यानजाते लब्धेषां लक्ष्मीदेतादिवाची इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानिदमे पदं समूढमस्य पाकं सुरे गौरीमाय सलितानितक्षत्येकवदे द्विपदे साश्वश्वरे अष्टावदे नवपदे बभूविषे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ने कद्रुद्राय प्रचेतसे मेदृष्टमायतव्यसे वोचे मशन्तमकं हृदे इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्य केवलः तमीशानश्जगतस्तस्तु शस्मतिं धियं जन्ममोसे पूमहे वयं पूषामयथावेदसामसद्धृते रक्षिता पायकृतस्वस्तये जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतोनितः विवेदः सरं परिषदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुं दुरिताशक्तिः गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं क्षेत्रस्य पदनावेगं विधेनेव जगांसि दामश्वं पूषयित्वा सुरं गृणाति दृशे यत इन्द्रभयामहे ततो नाभयं कृधि मघवञ्चक्तितवतन्न भूतगे विद्विषो विमृतोजिहि वास्तवोऽश्वते मृतजानि यस्मान् स्वावेशवानमेवोपवानः यत्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नगीतिपदेशं चतुष्पदे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैकमापदान् गन्धद्वारान्तरादर्शादित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिवोपक्वये श्रियम् प्लीज रिपीट अस्मिन् बिभ्रे पत्नी समेत ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं इंद्रादि अष्टदिक्पालकं दुर्गा गणपति क्षेत्रपाल अभयंकर वास्तुपुरुष मृत्युंजय श्रीदेवताः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहित आदित्यादि नवग्रहाभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि
आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि ओं भूर्भुवत्सवः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनं समर्पयामि वस्त्रोपवीताभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यपरिमळ गन्धं समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमसिन्धूरादि मङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि ओम सूर्याय नमः ओम चंद्राय नमः ओम अंगारकाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम इंद्रादि अष्टदिक्पालकेभ्यो नमः दुर्गादि सात्पुण्य देवताभ्यो नमः पत्नी समेत ब्रह्मा विष्णु महेश्वराभ्यां नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि तत धूपमाग्रापयामि वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यसुमनोहरः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यत परिमलधूपमाग्रापयामि स्थापितदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनं समर्पयामि अथ नैवेद्यं विश्वामित्रस्य सविता देवता गायत्री छन्दः प्रतन्त्वा सत्येन प्रशिञ्चयामि अमृतं भवतु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि महात्मामृतत्वाय आवाहितादित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः प्रतस्थित नारंगी फलं निवेदयामि भोजनमध्ये पाणिं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि पादप्रक्षालं समर्पयामि पुनराचमनं समर्पयामि ऊगी फलसमायुक्तं नागवल्लीधरीर्तं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यता ऊगीफल ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि समस्तोपचारपूजां समर्पयामि अथ नीराजनम् ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः कर्पूर नीराजनं दर्शयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयेत् जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की यो वेदान्तस्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य पुरस्महेश्वरः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष ग्रहाधिप नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवायते नमः मृत्युंजयं महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः आदित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः मृत्युंजयाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि अनया पूजे आदित्यादि नवग्रहाः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु अथ श्री सत्यनारायण ध्याये प्रे टू सत्यनारायण स्वामी प्लीज रिपीट ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरण भूषितं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्स पदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अस्मिन् कलशे अस्मिन् बिम्बे लक्ष्मी समेता श्री सत्यनारायणं ध्यायामि आवाहयामि। नानारत्न समायुक्तं स्वर्णपीठं विराजितं आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। आसनं समर्पयामि। नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णव तारक प्रगाण पाद्यं देवेश मम सौख्य विवर्धने पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। व्यक्ता स्वरूपाय ऋषिक पतये नमः। मया निवेदितो भक्त्या अर्घ्यं प्रतिगृह्यताम्। हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मन्दाकिनस्तु यद्वारे सर्वपाप हरं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यक् आचम्यताम्। त्वया मुखे आचमनम् आचमनीयं समर्पयामि। स्नानम् ओम आपोगिष्ठामेव भवस्तानपूर्ते तदातन महेरणाय चक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भाजयते अनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमाहो भोग्यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनकदाचनः। लक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। अथ पञ्चामृतस्नानम्। ओम आप्यायस्वतमेतु ते विश्वतः सोमवृष्णिकं बभावाजस्य सङ्गते क्षीरेण स्थपयामि। अग्निमीड पुरोहितं यज्ञस्य देवपृथ्वीजं कोदारं रत्नदातकं तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुना ततं तद्विप्रासोऽभिमन्यवो जागृवाकुं सस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। श्रीलक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। क्षीरस्नानं समर्पयामि। क्षीरस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम तदिक्रावण्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रणायोगं शितारिषत् दध्नास्तपयामि। इषेत्वोर्जे त्वभागवस्तो उभागवस्तदेवो वस्तभिता प्राप्रयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणे। लक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। दधिस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आज्येन स्नपयामि। अग्नः याज्ञवीतके गृणानो हव्यदातके निहोता सत्सि बर्हिषि मधुवातारुतायते मधुक्षरं तिसिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवं मृगः मधुज्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माद्दीर्घावो भवन्तु नः। मधुना स्नपयामि। शन्नो देवीरविष्टगः वो भवन्तु पीतये शय्योरविस्रवन्तु नः। स्वादत्वमस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुभवीतु नाम्ने
स्वादुर्मित्राय वरुणाय भागवे बृहस्पतये मधुमाङ्गदाभ्यः शर्करया स्नपयामि ॐ स्वादुपवस्पदिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुभवीतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय भागवे बृहस्पतये मधुमाङ्गदाभ्यः शर्करया स्नपयामि शर्करास्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि या फलिदीर्या फलापुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चं त्वगुंहसन् फलोदकेन स्तपयामि ॐ पुष्पावने प्रसूवते फलनीरफलावता अश्वा इव सदत्वरेर्वीरुदः पारगेष्णवः या फलिदीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता स्थानो मुञ्चं त्वगुंहसः श्रीलक्ष्मी समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीलक्ष्मी समेताय सत्यनारायणाय नमः फलपञ्चामृतस्नानानन्तरं नीराजनं दर्शयामि जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की ओम आपोगिष्ठामयो भुवस्तान्नभूते दधातन महेरणाय दक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजगते अनः कुशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथाचनः पञ्चामृतस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वेद सूक्त समायुक्ते यज्ञसामा समन्विते सर्ववर्ण प्रदे देव वाससी प्रतिगृह्यता वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणां निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीता अनेन प्रियतां कमलापतिः उपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यता दिव्यपरिमळ गन्धं समर्पयामि शालेयान् अक्षतान् श्वेतान् चन्द्राभान् विमलान् शुभान् गृहान् सत्यदेवेश पुराण पुरुषोत्तम अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरिद्रा कुंकुम सिंधूरादि मंगलद्रव्याणि समर्पयामि मल्लिकानि सुगंधीनि मालित्यादि निवय प्रभो मया कृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता पुष्पमालिकां समर्पयामि अथ अंगपूजां करिष्ये ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि नारायणाय नमः गुल्भौ पूजयामि माधवाय नमः जङ्घे पूजयामि गरुडवाहनाय नमः गुरु पूजयामि विष्णुरश्रवसे नमः कटिं पूजयामि कुक्षिस्थाय भुवनाय नमः उदरं पूजयामि शङ्खचक्र गदा शारङ्ग
सार्गपाणये नमः बाहुं पूजयामि कंबुकण्ठाय नमः कंठं पूजयामि पूर्णेन्दु निभ वक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि उद्दकुट्मल दन्ताय नमः दन्तान् पूजयामि नासाग्र मौक्तिकाय नमः नासिकं पूजयामि सूर्यचन्द्राग्नि धारिणे नमः नेत्रे पूजयामि सहस्रशिरसे नमः शिरः पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वांगानि पूजयामि अथ नाम पूजां करिष्ये ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः नाम पूजां समर्पयामि लक्ष्मी पूजां करिष्ये महालक्ष्मी नमः पद्मासनाय नमः हरिहरप्रियाय नमः इंदिराय नमः लोकमात्रे नमः दैत्यदर्पाप हारिण्ये नमः सुरासुर पूजिताय नमः महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी पूजां समर्पयामि अथ अष्टोत्तर पूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः सत्यभूताय नमः सत्यपुरुषाय नमः सत्यनाथाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधये नमः सत्यसंभवाय नमः सत्यप्रभुवे नमः सत्येश्वराय नमः सत्यकर्मणे नमः सत्यपवित्राय नमः सत्यमंगलाय नमः सत्यगर्भाय नमः सत्यप्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धिदाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यवीराय नमः सत्यबोधाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याग्रजाय नमः सत्यसंतुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः सत्यपरायणाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशाश्वताय नमः सत्यप्रवर्धनाय नमः सत्यविभवे नमः सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यश्रेष्ठाय नमः सत्यविक्रमणे नमः सत्यधन्विने नमः सत्यमेधाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमोहाय नमः
सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिताय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसंवृताय नमः सत्यसंप्रदाय नमः सत्यवह्नये नमः सत्यवायवे नमः सत्यशिखराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्याधिराजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनाळाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः सत्यमुखाय नमः सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनासिकाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमुकुटाय नमः सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यदृढाय नमः सत्यभामारथाय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यप्रहरणायुधाय नमः श्री लक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टोत्तर पूजा समर्पयामि नानाविध परिमళ पुष्पाणि समर्पयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां गृहे उद्योग व्यापार व्यवहारस्थले लक्ष्मी कटाक्षसिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी अष्टोत्तर कुङ्कुमार्चनं करिष्ये। ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूतियै नमः ओम सुरभि नमः ओम परमात्मिकाय नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्मायै नमः ओम सुदगे नमः ओम स्वाहायै नमः ओम विश्वधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्पाय नमः ओम देवावर्गे नमः ओम अदित्ये नमः ओम देशे नमः ओम नेत्राय नमः ओम वसुधाय नमः ओम वसुधारण्ये नमः ओम कमलाय नमः ओम कान्ताय नमः ओम कामाक्षये नमः ओम कमलसंभवाय नमः ओम अनुग्रहप्रदाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम अनकाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकविनाशिने नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्मस्ताय नमः ओम पद्माक्षये नमः ओम पद्मसुन्दरिये नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्ममुख्ये नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम प्रभागे नमः ओम पद्ममालधराय नमः ओम देव्ये नमः ओम पद्मिने नमः ओम पद्मगन्धिने नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम प्रसादागमन्ये नमः ओम प्रभागे नमः ओम चन्द्रवदनाय नमः ओम चन्द्राय नमः ओम चन्द्रसंवदने नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चतुर्रूपाय नमः ओम इंदिराय नमः ओम नीलशेखराय नमः ओम आह्लादजनके नमः ओम शिवाय नमः ओम शुभकरिणे नमः ओम सत्ये नमः ओम विमलाय नमः ओम तुर्क्यै नमः ओम दारिद्र्यनाशिने नमः ओम प्रीतपुष्करिणे नमः ओम शान्ताय नमः ओम शुक्रमाम्याय नमः ओम श्रीये नमः ओम भास्करिणे नमः ओम विरुद्धिकाय नमः ओम परारोहाय नमः ओम यशस्विने नमः ओम सुन्दराय नमः ओम उदाराङ्गाय नमः ओम हरिणे नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यकरिणे नमः ओम सिद्धये नमः ओम श्रीसौख्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम द्रव्यवेशमगतानन्दाय नमः वरलक्ष्मी नमः ओम सुप्रदाय नमः ओम शुभागे नमः ओम हिरण्यप्राकाराय नमः ओम समुद्रतुल्याय नमः ओम जयाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम विष्णुवक्षस्रस्थिताय नमः ओम विष्णुमये नमः ओम रत्नाक्षये नमः ओम नारायण समाश्रिताय नमः ओम दारिद्र्यदुर्सिद्धये नमः देव्ये नमः सर्वोपद्रवनिवारणे नमः ओम नवदुर्गाय नमः महाकालिये नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञान संपन्नाय नमः नमामि भुवनेश्वर्यै नमः श्री महालक्ष्मी नमः अष्टोत्तर कुङ्कुमार्चनं समर्पयामि पूजायै नमस्य सागराणां सर्वेषां भक्तमहाजनानां च सकल
इष्टकाम्यार्थसिद्धिरस्तु मनोवाञ्छासिद्धिरस्तु श्री महालक्ष्मी सम्पूर्णानुग्रहे सिद्धिरस्तु। परिवार समेत श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। अष्टोत्तर पूजां समर्पयामि। अथ धूपः। ओम वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूपोतमः। आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। दशाङ्गो धूपनो धूपो सुगन्धश्च समरोहरः। कपिलाघृतसंयुक्तो धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। परिमलधूपमाघ्रापयामि। स्थापितदीपं दर्शयामि। धूपदीपान्तरमाचमं समर्पयामि। परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं विश्वामित्रस्य गायत्री सन्तरा ऋतन्त्वा सत्येन परिषिञ्चयामि। अमृतं भवतो अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। उदानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्मणि महात्मामृतत्वाय आवाहित सपरिवारस्मिन् श्री सत्यनारायणाय नमः। व्रतस्थित गोधूम सपादवृक्षं केसरी निवेदयामि। केसरी निवेदयामि। प्रान्नं निवेदयामि। कदली फल काश्मीर फल नारंगी फल नारिकेल फल रस फलादि नानाविध फलं नैवेद्यं निवेदयामि। भोजन मध्ये पानीं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालं समर्पयामि। पादप्रक्षालं समर्पयामि। पुनः आचमनं समर्पयामि। पूगीफल ताम्बूलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भाय नमः। सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि। समस्तोपचार पूजां समर्पयामि। अथ नीराजनम्। ओम विष्णुरराटमति विष्णोः प्रथमति विष्णु ष्ण्यप्रेस्तो विष्णुस्यूरते विष्णोः ध्रुवमति वैष्णवमति विष्णवे त्वाम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधामिदने पदं समूढमस्य पाकं सुरे। सपरिवार श्री सत्यनारायणाय नमः। कर्पूर नीराजनं दर्शयामि। आचमनं समर्पयामि। परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। रक्षां धारयेत्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यो वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परमहेश्वरः। वेदोक्त मंत्रपुष्पं समर्पयामि। प्लीज रिपीट। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। सत्यनारायणं अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं सुगुणं च गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनानन्दं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या। नारायणं अजं परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुणा परिपीडिते विस्तारयतो सर्वेषु तथानिष्ट भयेषु च एतानि नामानि संकीर्त्य फलं
ईप्सितम् आप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः ऋणरोगादि दारिद्र्य पापक्षतो अपमृत्यवः भयशोक मनस्तापाः नश्यन्तु मम सर्वदा देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि देव परमं सुखं विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं पुत्रवन्तं मां कुरु अन्यांश्च सर्वकामांश्च देहि देव नमोस्तुते। लक्ष्मी समेताय सत्यनारायणाय मनसा अभीष्ट प्रार्थना समर्पयामि। अनिका पूजा सपरिवार समेत सत्यनारायणाय सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। व्रत संपूर्ण फलसिद्ध्यर्थे कथा श्रवणं करिष्ये। अथ प्रथमोऽध्यायः। Chapter 1. Chapter 1. Once Shaunak and 88,000 other rishis assembled at the forest Naimisharanya and asked Maharishi Sutta, the narrator of the Purana, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Sutta answered, once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully. Once Narada, during one of his varied sojourns in the various worlds, came to earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring them salvation, Narada traveled to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu adorned with Shankha, Chakra, Gada, and lotus in his forehand, and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Asked Lord Vishnu, Narada, why have you come here? Tell me what you want, and I will fulfill your wishes. To which Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can rid itself of all its sorrows by performing puja called Satyanarayana Pooja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, wealth, and salvation beyond. On hearing it, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu thus, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of this puja that you just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed any full moon day. One must gather his friends, relatives, perform the puja with devotion and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, ghee flour, sugar, and honey to the god. After the puja is over, he must read the Satyanarayana Katha and distribute prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly, in this Kali Yuga, this puja brings contentment. Om Sarvasyaapti Sarvasajiti Sarvamev Dhenapnoti Sarvam Jagati Lakshmi Sametaya Satyanarayana Pratamodhyayana Girajanandarshayami. Jai Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan Ki Jai. Atha Dvitiyodhyayah. Chapter 2. Maharishi Sutta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you who all have observed the Satyanarayana Pooja in the past. Once, there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about here and there every day. Lord Vishnu took the form of an old man and appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am a very poor man. Unable to bear the pains of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me.
Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows. So you should perform this puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to bed for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits and milk, curd and honey, and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed and finally attained moksha salvation. Maharishi Sutta thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narada Muni. The rishis again addressed Maharishi Sutta, O the Great One, please tell us in detail who else performed the puja. Maharishi Sutta continued, one day when the poor Brahmin from Kasi was observing the Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Narayana's grace, spoke, this is called Satyanarayana Vrata. Anyone who observes this Vrata will get all riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to make by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Narayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha, salvation. Om Narayanaaya Vishmahe Vasudevaya Dhimani Tanno Vishnu Pradodayate. Jai Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan Ki Jai. Atha Tritiyo Dhyayah. Maharishi Sutta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Uka. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, at the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja at the banks of the river Bhattashila. At the time, a merchant called Sadhu stopped by his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, will you kindly tell me what you are doing in such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform this puja. I would like to observe the Vrata, as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy, told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He resolved to perform the puja after the child was born. Then with the divine grace, Sadhu's wife, Lilavati, conceived in due course a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day, Lilavati reminded her husband of that his promise to perform puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the same time of his daughter's wedding and got busy with his work. In meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchakanagar. Sadhu found and celebrated the daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana's puja and thus angered Lord Satyanarayana. Then one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapur, ruled by the king Chandragate. One day, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit.
The frightened thieves threw all their things they had robbed near Sadhu and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown in prison. Because of Lord Satyanarayana smiled, no one even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all the merchandise. Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and ran up to stop out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Pooja was being performed. She stayed at that place until the puja was over. After the prasad was offered, when she reached home, it was late night. Kalavati asked where she had been. Kalavati told her mother that she had been listening to Narayana's Katha in somebody's house. Lavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vrata herself. Lord Satyanarayana was pleased with Lavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison, as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana warned that his kingdom, wealth, and children would all be destroyed. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. Later were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered a great deal because of your faith. Nothing to fear." The king returned the merchandise, gave them new clothes and a lot of gifts. ॐ महादैव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोऽध्यायः। Chapter 4. Sadhu and son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test the Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except vessels." Whereupon Lord Narayana replied, "O Sadhu, so be it." The ascetic then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but he was revived by his son-in-law who spoke. "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let's go to him and ask his forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." Upon hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas down in your Maya cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray within my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise to the boat, and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Pooja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the ship and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at loss to know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced that he would perform Satyanarayana Pooja and pray to the Lord again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad, and return." On hearing this, Kalavati rushed and took the prasad. When she returned to the
seashore, she found joy in her husband and the boat. Then Sada returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Pooja every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and then finally attained salvation. ओम धनुर्धरागे विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोऽध्यायः। Chapter 5. Maharshi Sutta continued. Once there was a king called Tangatwaja who underwent a lot of misery after refusing the Satyanarayana Prasad. One day, after hunting, he was resting under a shady tree. Some cowards were happily performing Satyanarayana Pooja nearby. The king in his vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth and everything was destroyed. Then it occurred to him that Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowards, prostrated himself before Satyanarayana and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after death. Maharshi Sutta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this Vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the Vrata can lead to gratification of one's wishes. Thus ended the narration of Maharshi Sutta, which Saunabh and the other rishis returned to their respectful places. मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वदपरमा नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं चाश्वरगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रे तं विश्वशम्भवं पद्मकोशप्रदेकाशकं हृदयं चाप्यतोमुखम् अधो नित्यापि तस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति तस्यायतनं महते सन्ततकं शिलाविस्तुलं भत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते शिशिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाश्चर्विश्वतोमुखः स्वग्रभुव्यपदं तिष्ठन्नाहारमदरकविः तिर्यगोत्वमदर्शामि तस्मैस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापादतः मस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अयोर्ध्वव्यवस्थितः नीलतोऽयमध्यस्तादित्युन्नेकेवभास्वर नीवारशोकवद्वन्वीपीतास्पत्यनुपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म सशिवः हरिसेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् ऋतकं सत्यं परं ब्रह्म ऊर्ध्वरेकं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् आदिरागाय प्रसज्ञसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददात्
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः सांगाय सागधाय सर्वालंकार भूषिताय श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि ताम्रे वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि नान्दोलिकं समर्पयामि अश्वारोहण गजारोहण रथारोहण समस्त राजोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजां समर्पयामि स्वामिनः स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः स्वस्ति महान्त प्रार्थयन्तु अस्य देवदेवोतमस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डाजनायकस्य श्री लक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः अस्मिन् देवालये नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव अयनोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्धिप्रदा भूयास्तामिति महान्त प्रार्थयन्तु अद्य दिनाचरिता मासे मासे कर्तव्या एतन्मास प्रयुक्त पौर्णिमा अङ्गभूतमाचरिता पूजाविधानेन सत्यनारायण स्वामिनः सुप्रीत सुप्रसन्नो भवतो भूत्वा आगतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां निरोगाः निरुपद्रवाः नित्यसन्तोषयुक्ताः परिपूर्ण आयुरारोग्यैश्वर्यादीनाम् उत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रदो भूयास्तामिति महान्त प्रार्थयन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु तत्सर्वं श्री सत्यनारायण स्वामी पादारविन्दार्पणमस्तु। गरुडगमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा जल जल जन विधिनमुचि हरणमुख विमुख विमुख पद पद्मा जल जन जन विधिनमुचि
तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा. Om Satyanarayana Pooja. Dear devotees, the last 30 days have been a very challenging time for our entire community. I hope with Lord Satyanarayana's grace, everybody is back to normal, to their routine life, without any hindrance and disturbances. In this last 30 days, I would like to commend our temple staff, our volunteers and temple management who stood up to the tough times and helped the temple function normally. Especially after Milton, within 24 hours, we were able to get back to our normal routine. I would like to take this time to really appreciate our custodian Jaykant, Vivek, Ramaya, and Jairam, including Arke, along with all our help with our volunteers who really helped board the temple windows, unboard the windows, and also took care of cleaning up entire property. And with their help, we were able to function within 24 hours as normal to run the temple in a routine fashion. I would like to now talk about few events which are coming up in the next 30 days. On December 31st, we have Diwali. On October 31st, we have Diwali, I'm sorry. We have Satyanarayana Pooja at 6 p.m., followed by fireworks. On November 2nd, Kartika Masa begins. We have Skanda Shashti Kalasa Stapana at 6 p.m. This year we have 4 Kartika Somvaras. Please come in big numbers and attend for Sivabhishekam. On November 3rd, we have General Body meeting at 2 p.m. All the life members, please come and attend the General Body meeting. It's a daylight savings as well, so please mark your calendar. On November 9th, we have Diwali cultural event at Temple Hall between 2 to 6 p.m. We'll be having students who learn music or dance can come and participate. Please register for the event. We'll be sending out all the details shortly. On the same day, on November 9th, we have Vali Kalyana at 6 p.m. And also please mark your calendars. This year, on December 14th, we have a fundraising event at ICC Hall. Why does the temple need fundraising? As you all know, temple is right now taking an ambitious project of Prasad Sadat and Vidyalaya. This is a 21,000 square feet building. As you might have already seen, the construction is on its way. This project cost us $5.9 million and we have raised so far $2.8 million. And in order for us to finish the project, we need some help from the community. That's why we are having this fundraising event. We will send all the details pretty shortly. Please come and participate and donate generously for this, for the Prasad and Vidyalaya project to be successfully completed. With this, I thank everybody. Thank you. After the Aarti, we have Mahaprasad dance. Thank you. Jayalakshmi Ramana Swami Jayalakshmi Ramana Satyanarayana Swami Satyanarayana Swami Janapadakarana Om Jayalakshmi Ramana Rasadharata Simhasana Sadhubhakura Virane Swami Hadubhakura Virane
Satyanarayana ki aarati, jo koi nar gaare, Swami jo koi nar gaare. Kahto Shivananda Swami, kahto Shivananda Swami, manvanchita bhavane, Om Jai Lakshmi Ramana, Jaya Lakshmi Ramana, Swami Jaya Lakshmi Ramana, Satyanarayana Swami, Satyanarayana Swami, Janapanasakarana, Om Jai Lakshmi Ramana. सपरिवार सत्यनारायण स्वामी महानीराजनंतर शयामि रक्षां धारयेत्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणं तदेव मे पापो कर्माणः पापात्मा पापसम्भवान् त्राहि मां कृपया देव शरणागतौ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षो जनार्दन प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। अनेका पूजया श्री सत्यनारायणाय नमः। सुप्रीताः प्रसन्ना वरदा भवन्तु। Please come take the arti and prasad.